बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि यूएस थिंक टैंक ने बताया है कि अमेरिका के क्या इरादे हैं, किस तरह से वो चीन पर जंग मुसल्लत करने की तैयारी कर रहा है। फिर आपको बताएंगे कि पेंटागन चीफ यानी यूएस का जो डिफेंस सेक्रेटरी है जनरल लॉयड ऑस्टिन, वो भी आज बोल पड़ा। उसने भी आज दिखा दिया कि वो चीन से किस कदर खौफ में मुब्तला है। फिर आपको बताएंगे कि रूस और अमेरिका में जो टेंशन्स चल रही हैं, उस हवाले से आज दोनों मुमालिक के सरबराहान की मुलाकात हुई है और उसमें रूस बड़े गुस्से में दिख रहा था। फिर आपको बताएंगे कि भारत अब जर्मनी की मिन्नत समाजत कर रहा है और अब जर्मनी चीन के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रूस ने दुनिया को बता दिया है कि मगरिब और भारत मिलकर किस तरह से चीन को फंसाने की, उसे बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी वजह से जर्मनी जैसे ममालिक भी अब चीन का साथ छोड़ रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज शुरू की है, लेकिन चीन का इतना खौफ है कि भारत कह रहा है कि नहीं नहीं, आप गुस्सा ना हो, ये एक्सरसाइजेस आपके खिलाफ नहीं है, क्योंकि भारत जब भी चीन के खिलाफ एक्सरसाइजेस करता है भारत को बॉर्डर पर बहुत मार पड़ती है। तो सारी डिटेल्स आपको देंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है इकोनॉमिक टाइम्स की। यूएस आर्मी प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट विद चाइना इन इंडो पैसिफिक, सीनियर ऑफिशियल। ये इंकिशाफ वाशिंगटन में होने वाले एक इवेंट में एक सीनियर अमरीकी ऑफिशियल वॉरमुथ ने किया है और इस इवेंट को सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज CSIS नामी एक अमरीकी थिंक टैंक होस्ट कर रहा था। तो अमरीकी थिंक टैंक के सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि अमरीका इस वक्त इंडो पैसिफिक में चीन के साथ जंग करने की पूरी तैयारी कर रहा है और इस जंग के लिए अमरीकी फौज को 5 कोर टास्क दिए गए हैं जो कि उसने जल्द अज जल्द पूरे करने हैं। और इनमें सबसे बड़ा टास्क है हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा टास्क बन चुका है ताकि वो चीन और रूस का मुकाबला कर सके। और कल हमने आपको एक खबर दी थी जिसमें यूएस स्पेस फोर्स के जनरल ने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि हम चीन और रूस से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। और परसों भी हमने आपको खबर दी थी कि बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के चेयरमैन रिचर्ड मूर ने यह बात एक्सेप्ट की है कि हम टेक्नोलॉजी में चीन और रूस से बहुत पीछे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अमरीकी फौज का कहना है कि हो सकता है कि 2023 तक हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना लें, लेकिन क्या वो चीन और रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? क्या 2023 तक चीन इन मिसाइल्स को मजीद अपग्रेड कर चुका होगा या नहीं? इसी हवाले से दूसरी खबर है, वाशिंगटन पोस्ट की खबर है। अमेरिका के नए डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस ये सब क्या कर रहे हैं? इनकी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हमारे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रही है और ये हमारे डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाई जा रही है। हाइपरसोनिक से नीचे ये बात ही नहीं करते तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। क्या अमेरिका रूस और चीन से पहले से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहा? अगर आप पहले बना लेते तो आप दुनिया के लिए खतरा नहीं थे, लेकिन चीन ने पहले बना लिया है तो दुनिया के लिए खतरा बन गया है। अमेरिका चीन की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की वजह से इतना परेशान क्यों है? क्योंकि एक तो अमेरिका के पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सके। दूसरा, अमेरिका अब तक सेफ इसलिए था क्योंकि वो दुनिया से दूर बैठा हुआ है और जिस मुल्क पर उसे हमला करना होता है या तो वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स ले आता है या उसके हमसाया ममालिक से अड्डे मांग लेता है। इस तरह से जंग उसी रीजन में लगी रहती है, अमेरिका और अमेरिकी सेफ रहते हैं। अब एक मसला तो यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बड़े आराम से पलक झपकते ही अमेरिका को वार कर सकते हैं और अमेरिका उनको रोक नहीं सकता। दूसरी रीजन यह है कि चीन को अमेरिका पर हमला करने के लिए किसी से अड्डे लेने की जरूरत नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल से भी खतरनाक चीज ये है, जिसका जिक्र आज अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भी किया, कि चीन रीयूजेबल स्पेस व्हीकल बना रहा है, बल्कि बना ली है और उसका कामयाब तजुर्बा कर लिया है और ये व्हीकल खला में रह सकती है। इस पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। ये व्हीकल खला में रह सकती है, जमीन के गिर्द चक्कर काट सकती है और जहां चाहे वहां जाकर रुक सकती है। तो चीन को अमेरिका के खिलाफ अड्डे लेने की जरूरत नहीं है,
خلا میں وہ اس وہیکل پہ ہی اپنے اڈے بنا لے گا اور یہیں سے ہائپرسونک کو جب وہ چاہے فائر کر سکتا ہے۔ تو یہاں تک بات ہو گئی چین کی، اب بات کرتے ہیں روس کی۔ روس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی سرکون نامی ہائپرسونک میزائل کے مرحلہ وار تجربے کر رہا ہے اور پرسوں بھی اس نے ایک کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دوسری طرف روس اور نیٹو کی فورسز آمنے سامنے کھڑی ہیں بھاری اسلحے کے ساتھ۔ جس طرح امریکہ تائیوان میں مداخلت کرنے سے باز نہیں آ رہا، اسی طرح یوکرائن میں مداخلت کرنے سے بھی امریکہ باز نہیں آ رہا۔ جس طرح چین کہتا ہے تائیوان اس کے لیے ریڈ لائن ہے، اسی طرح روس کہتا ہے یوکرائن اس کے لیے ریڈ لائن ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج امریکہ کے سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروو کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ بلنکن اینڈ لاروو میٹ amid tension over Russia's intentions in Ukraine۔ روس اور امریکہ کے تعلقات تو اس نوعیت میں پہنچ چکے ہیں کہ آج سے 3 دن پہلے امریکہ نے 27 روسی سفارتکاروں کو امریکہ چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے اور اس کے اگلے دن روس نے بھی امریکی سفارتکاروں کو روس چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ نیٹو اور روس کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروو کے بڑے غصے میں بیانات آ رہے ہیں اور اینٹونی بلنکن بھی یوکرائن والے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ تو آج سویڈن میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ روس کے وزیر خارجہ کافی غصے میں تھے اور یہ ایک ناکام ملاقات رہی، کیونکہ جب دونوں رہنما یہ ملاقات کر کے باہر نکلے تو انہوں نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد امریکہ کے سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن نے پریس کانفرنس کی اور جب ان سے اس ملاقات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سرگئی لاروو اپنے صدر پوٹن کو ساری انفارمیشن دیں گے اور میں اپنے صدر جو بائیڈن کو ساری انفارمیشن دوں گا اور پھر یہ صدور چاہیں تو اس بارے میں کوئی بات کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں بھارت پر۔ بھارت دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کس قدر پریشان ہے۔ روزانہ رپورٹیں آ رہی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ چین کی الیکٹرو میگنیٹک پلس ٹیکنالوجی امریکہ کو ایک جھٹکے میں تباہ کر سکتی ہے، 90% امریکی مر جائیں گے، امریکہ کو قیامت کا دن دیکھنا پڑے گا۔ کبھی چین کے ہائپرسونک میزائلز کی بات ہوتی ہے، کبھی امریکی ماہرین اپنے صدر پر برہم ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، چین نے آپ کو بولا تھا کہ آگ سے نہ کھیلو۔ کبھی امریکی جرنیل کہتے ہیں کہ ہم چین سے بہت پیچھے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کبھی امریکی عوام کہتی ہے کہ خدا کے لیے چین کو تنگ کرنا چھوڑ دو، اس کے میزائل پلک جھپکتے ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور میں اس آسرے پر بیٹھا ہوا ہوں کہ امریکہ میری مدد کرے گا، امریکہ مجھے اسلحہ دے گا، وہ مجھے جتنا بھی اسلحہ دے دے اس کے پاس مجھ سے تو زیادہ ہی اسلحہ ہوگا، لیکن وہ بھی چین سے پریشان ہے۔ تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر دوسرے اتحادیوں کی طرف دیکھیں، جاپان نے بات کی تو کل چین نے ان کو سمن بھیج دیا۔ امریکہ آسٹریلیا میں اڈے بنانے لگا تو چین اس کو اکانومی کی مار دے رہا ہے۔ کل امریکہ نے کہا کہ چین ہمارے اتحادیوں کو کمزور کر رہا ہے، آسٹریلیا کو گھٹنوں پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب رہ کون جاتا ہے؟ یورپین یونین کے جو 27 ملک ہیں، اگر انہیں اکٹھا کیا جائے، کیونکہ امریکہ بھی تو سٹیٹس ہیں، تو اگر یورپین یونین کی 27 سٹیٹس کو دیکھا جائے تو یہ امریکہ سے زیادہ طاقتور بنتے ہیں۔ اور یورپین یونین کا چودھری کون ہے؟ جرمنی۔ اگر جرمنی بھارت کے ساتھ مل گیا تو پورا یورپین یونین بھارت کے ساتھ مل جائے گا۔ تو بھارت نے جرمنی کی منت سماجت کرنا شروع کی ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ جو انڈو پیسیفک ریجن ہے یہ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہیں، آپ پوری دنیا کو ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اگر انڈو پیسیفک ریجن میں چین کا قبضہ ہو جاتا ہے، چین یہاں پر اپنی ہیجمنی چاہتا ہے، اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے، بھارت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کو کتنا نقصان ہوگا، پورے یورپ کو کتنا نقصان ہوگا۔ تو جرمنی جہاں پر پہلی بار اس وقت 3 پارٹیوں کی ملی جلی حکومت بن رہی ہے اور تینوں پارٹیوں نے مل کر ایک ٹریٹی سائن کیا ہے، کیونکہ وہاں پر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر ہر پارٹی اپنا ایجنڈا بتاتی ہے کہ ہم نے اس پیریڈ میں کیا کیا کرنا ہے۔ تو 3 پارٹیوں نے مل کر حکومت بنانی ہے تو ظاہر ہے کہ تینوں پارٹیوں کے الگ الگ ایجنڈے تھے اور انہوں نے حکومت کے دوران اسی ایجنڈے پر چلنا ہوتا ہے، یہاں کی طرح تو نہیں کہ وعدہ کچھ کیا اور آ کر کچھ کر رہے۔ اس لیے تینوں پارٹیز بیٹھی ہیں اور انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کیا ہے کہ ہم نے اس پیریڈ میں کیسے چلنا ہے۔ اس ٹریٹی میں بھارت کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ پہلے خبر سن لیں، انڈیا فائنڈز کی پلیس ان جرمنیز نیو کولیشن ٹریٹی۔ ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے، جرمنی آؤٹ لائنز کلوزر ٹائز وتھ انڈیا، وانٹس چائنا ٹو پلے ریسپانسبل رول فار پیس۔
क्योंकि जर्मनी के और चीन के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इस ट्रीटी में जर्मनी ने ये साइन किया है कि हमने भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, हमने भारत को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करनी है और हम चाहते हैं कि चीन खित्ते में अमन के लिए काम करे। अब ये सब कुछ जर्मनी क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले रूस और चीन ने एक मुआहिदा साइन किया कि हम दोनों ने अपनी डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना है, और जर्मनी रूस का बड़ा दुश्मन है। दूसरा, दुनिया में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चीन कितना खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए। इस हवाले से कल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि रशिया स्नब्स ओवरचर्स फ्रॉम वेस्टर्न पार्टनर्स टू कन्विंस मॉस्को ऑफ चाइना थ्रेट, के मगरबी पार्टनर्स ने बहुत कोशिश की हमें डराने की कि चीन बहुत बड़ा खतरा है, उससे दूर रहो, लेकिन हम चीन के करीब आते रहे और हमने देखा कि चीन जैसा अमन पसंद मुल्क कोई नहीं है। ये सारे प्रोपेगेंडास चीन को कमजोर करने की कोशिशें थी और हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमें चीन से कोई दूर नहीं कर सकता। तो इसी तरह प्रोपेगेंडास किए जाते हैं और हमने आपको पहले भी बताया है कि अमेरिका यूरोप को बेवकूफ बनाता रहता है। अब आखिर में एक और छोटी सी खबर है। विद चाइना आउट ऑफ माइंड, US and Indian soldiers team up for rare exercise in rough Alaskan condition। इनसाइडर की खबर है कि अमेरिका और भारत मिलकर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अलास्का में, लेकिन भारत कहता है कि यह हम चीन के खिलाफ नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी भारत ने चीन को दिखाने के लिए एक्सरसाइजेस की हैं, बॉर्डर पे बड़ी मार पड़ी है। तो भारत कह रहा है नहीं नहीं, आप गुस्सा ना हो, ये हम आपके खिलाफ नहीं, ये तो रूटीन की एक्सरसाइजेज हैं, ये तो हम वैसे ही अपनी फौज की बेहतर तरबियत के लिए कर रहे हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।